3, 2, 1, start. Apple, spider, Sorry. orange, ball, watermelon, watch, house, cup, table. That's it. Okay, unsa ang number 5? Watermelon. Sakto. Okay. Kung ba tayo check? Tara to, pila ko mong Dili, sakto. watermelon. Okay. Ang sorry pa na ni circle tanan. Unsay number 3? Orange mo siguro ni? Orange? Orange. Sakto. Memory lang. Unsay number 6? Watch ni. Watch. Sakto. Very good. Kaya mag-watch, oh. Hindi mo na ko anaon. Alas 3 ba? Unsa na makastrap? Kaya ako na mag-watch, oh. Ala ba? Okay, unsay number Kuha ka 9. tanan. Table. Okay, unsay Bangko. number 1? Apple. Unsay number 4? Ball. Very good. Unsay number 2? Kani man. Kani ako nalimot. Apple. Sa tayo next mo? Wala choices, no? Wala. Unsa na siya? 3. Kung ata ni, ata ni escape. Basta ka ni, house ni. Okay. Number 7, house. Number 8, cup. Cup, yes. Apple. Dili. Nani siya yung timer dapat. Uy, mahurot ato oras ani. Sige. Kung anong Okay. ni siya. 3. Anong inani? Apple. 2. Nyara. Kung sa'yo may meaning ani. 1. Basta prutas mo siguro ni. Eng. Kung ana, karang Ano? apple. Apple cider. Watermelon man ni, no? Orange. Basta pa yung circle mo kuan. Di sa mango eh. Kaya, ano ito kung strawing? Spider! Spider! Daragi kay clue. Apple Spider! cider. Spider! very good. Mo de ana! Oh, perfect no? Perfect. Considering wala tong timer. Spider dahil niya. Spider, ano? Spider, oh. Gaag chance.